ने तम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल तो प्लस टू सेकेंड ईयर सॉरी प्लस टू कहीदेली क्लास कर अभ्यास हो गलानी तो प्लस थ्री तो सॉरी प्लस थ्री सेकेंड ईयर थर्ड सेमिस्टर पिला मानक पई मु आज नै आसी गोटे सिलेक्शन 100% एग्जाम रे आसिला भली गोटे लॉन्ग क्वेश्चन बुझला तो तमरा ना नै आसी कोन ना लॉन्ग क्वेश्चन तो कौन ना कोर 5 रो बुझेला तो कोर 5 रो मुने आसी को ना लॉन्ग क्वेश्चन बहुत गुरुत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन ता तो तुलनात्मक राजनीति कोर 5 रो विषय जानथिबो तुलनात्मक सरकार और राजनीतिक परिचय बुझेला तुलनात्मक सरकार राजनीतिक परिचय रे गोटे सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन ने आसी तो चला हमें आलोचना करिबा तो उत्कल यूनिवर्सिटी रे कोन ना तमरो एग्जाम में हेइनी तो कार तो हबा को जाउची तमरो तो सेति में तो कोन ना थर्ड सेमिस्टर पिला मानक पई ने आसी सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन तुलनात्मक राजनीति रो समस्या गुडी को हमें सब आलोचना करिया तो चला हमें स्टार्ट करिबा वीडियो देखिया पूर्व चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब कर दो पिला माने बेल आइकन को दबाई दबो नुआ नोटिफिकेशन पई लाइक शेयर कर दो तो प्लस 3 पिला माने समस्त जोड़ी हे रुओ एवं देखो तो तुलनात्मक राजनीति रो समस्या कोन ना तमे जानिछ पिला माने तुलनात्मक राजनीति कहले कोन बुझ जानिछ तो जानिनो जदी मु टिके आलोचना कर दोची तापर हम ता समस्या देखियो ना तुलनात्मक राजनीति कहले कोन कहलो ना विश्वर प्रमुख शासन व्यवस्था सरकारी अनुष्ठान सेमानकर कार्यकलाप और आचरण संबंध रे अध्ययन को बुझा थाए विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थार सुगुण दुगुण को समीक्षा करी एक निर्दिष्ट सिद्धांत रे उपनीत हेबा पउची तुलनात्मक राजनीतिर विषय वस्तु अन्य अर्थरे आधुनिक विश्वर विभिन्न राष्ट्र रे थिबा शासन व्यवस्था राजनीतिक कार्यकलाप प्रक्रिया दक्षता क्षमता मध्य तुलनात्मक अध्ययन को तुलनात्मक राजनीति कह जाए केतक दार्शनिकଙ୍କ मतरे राजनीतिक कार्यकलाप जो परिवेश रे राजनीतिक वाद विवाद सृष्टि और समाधान होता है ताहार तुलनात्मक अध्ययन को आमे तुलनात्मक राजनीति कहबा तो तुलनात्मक राजनीति गला तापर तार समस्या तो 1950 मसीहा बेलको राजनीति विज्ञान गवेषणा क्षेत्र रे एक वैप्लविक परिवर्तन लक्ष्य करा गला एवं अमेरिकार किछि युवा राजनीति विशारद पारंपरिक राजनीतिक अनुष्ठान और शासन व्यवस्था अध्ययन करबा परिवर्तन राष्ट्र राजनीतिक और शासन व्यवस्था मध्य तुलनात्मक अध्ययन करबा आरंभ कले एहाकू तुलनात्मक राजनीति कहला कोन कहला ना तुलनात्मक राजनीति एही श्रृंखला रे पृथ्वीर विभिन्न राष्ट्रर शासन व्यवस्था मध्य तुलनात्मक व्याख्या करा गला लॉर्ड ब्राइस एही पद्धति को विज्ञान सम्मति लॉर्ड ब्राइस कोन करथिले ना तुलनात्मक राजनीति पद्धति को विज्ञान सम्मति पद्धति रूपे वर्णना करिसेंती एही पद्धति एक निर्दिष्ट कारण जोकु एक निर्दिष्ट प्रतिक्रिया मध्य प्रकाश पाइथिले तापरे ता समस्या गुडी को आलोचना करिबा ना तुलनात्मक राजनीति निम्नलिखित समस्या बा प्रतिबंधकर सम्मुखीन होची तुलनात्मक राजनीति कोन ओ यह केउ विषय रे आलोचना करे ए विषय रे कोनोसी सर्वसम्मति निष्पत्ति होई न थाए भिन्न भिन्न दार्शनिक तुलनात्मक राजनीतिर सिद्धांत गुडी को भिन्न भिन्न अर्थ रे व्याख्या करना भिन्न भिन्न दार्शनिक ने प्लाटो अरिस्टोटल तो लॉर्ड ब्राइस तो जो माने सब दार्शनिक तांको मतरे सब तुलनात तांको भितरे ई जने कहले एटा सी सेटा कहले तांको मतरे सब को ना अलग अलग अर्थ रे से प्रकाश करंती काकु ना तुलनात्मक राजनीति एनु एहा क्रमशः जटिल मध्ये होची जेहेतु समस्त निज निज भाषा रे करचंदी सेटा जटिल होची एहाकू ठीक भाबरे बुझिया मध्ये संभव हेउने तो जने अरिस्टोटल गोटे कथा कहले ताको हम बुझिलु पुडी रूसो गोटे कथा कहले सेटा तो दीटा पुडी एका होनी ये होनी आंक मत्र कोटा हम बुझिबो सेटा कोना बहुत कष्टकर हे जाउची नेक्स्ट तुलनात्मक राजनीतिर व्यवहार करा जाउथवा शब्द गुडी मध्य कोना अत्यंत जटिल और दुर्बोध तापरे एही विषयटी नागरिक मानकर राजनीतिक आचरण विषय एही विषय कोना नागरिक मानकर राजनीतिक आचरण विषय कोना व्याख्या करथाय मात्र जनसाधारण आचरण सब बेले युक्त विज्ञान सम्मत होई न थाए एनु एही पद्धति को सठिक भाव रे प्रयोग करिया संभव मध्ये होई न थाए नेक्स्ट कहदेला कोनोसी राजनीतिक व्यवस्था संपर्क रे सूचना संग्रह बा अणराष्ट्रीय संस्था संपर्क रे तथ्य संग्रह करिया मध्ये सहज नुहे कारण सेगुड़िकर राजनीतिक संगठन सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क प्रतिष्ठा होता है सरकारी नीति संगठन व्यवहार एवं सांस्कृतिक भित्तिभूमि मध्य राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित
କରିଥାଏ। ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ସରକାରୀ ନୀତି ସଂଗଠନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ କରେ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନଥାଏ। ତେଣୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଏହି ସୂଚନା ବା ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ନଥାଏ। ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ ନେକ୍ସଟ ସମସ୍ୟା ନା ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜଟିଳ ହୋଇଥିବାରୁ କେବଳ କ୍ଷମତା ଲୋଭ ବା ଅସାଧାରଣ ଗୁଣ ବା ପ୍ରତିଭା ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇ ନଥାଏ। ତାପରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଣ ଜାଣିଛ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ନୀତି ବା ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବ୍ରିଟିଶ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଘାନା ଅନ୍ୟ ଅନୁଗତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ତୁଳନାରେ ପୃଥକ। ତ ଏଠି ଜଣେ ଯୋଉ ଲୋକ କଲେ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶରେ କି ଅଲଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଲୋକ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଦେଲା ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଗତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରତି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। କଣ ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି ଯୋଉ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଗୁଁ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ କଣ ତାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ହେୟ ମନେ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଅନ୍ତଃ ବିଷୟକ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରଚଳନ ପରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର ପରିସର ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ଏହା କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ ବା ନ କରେ ତାହା ସ୍ଥିର କରିହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିକୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ। ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କୌଶଳ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କଣ ନା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇ ନଥାଏ। ସାର୍ ଟୋରିଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବା ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ନ କଲେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ରାଜନୀତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ବିଚାର କରିଥାଏ। ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ବିଭିନ୍ନ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି କେତେକ ନୂତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ଏଣୁ କଟିସ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିକୁ ରାଜନୈତିକ ଶାସ୍ତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଥିଲା କଣ ନା +3 ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋର୍ 5 ର ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ବିଷୟର ତ କଣ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର ସମସ୍ୟା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।